okuyoruz. Ama bu kadar ince değil de belki ya'lemun. Ama Endonezyalıların okuduğu gibi, değil mi? Veya bir Arap ülkelerinde okunduğu gibi ya'lemun İyyâke na'budu budu gibi çok kaba, ince harflerde çok kaba. Malum 28 harfin, değil mi? 7 tanesi istila harfi dediğimiz 7 harf kalın harflerimiz. Hussallâhîn gıfıl harfleri. Bu harflerin dışında met harflerinden sonra, met harflerinden vav ile elif. Kalın harfler dediğimiz. Allah bir söylesin istersen. Gecikti abi şey. Çok cümle birleşti. Tercüme. Tercüme etsin ama anlamıyorlar. Tercüme. O anlıyor ya. Yok işte uzayınca mikrofon var ya. Onda mikrofon var ha. Uzun da olsa şey yapar diyor ben. Evet. Hulasa eder, kopuyor. Verdi hemen. Evet. Sebagaimana yang kita ketahui Al-Quran itu kan dihubungkan dengan Al-Quran. Sebagaimana apabila kita membacanya sesuai dengan huruf-hurufnya, tempat keluar hurufnya kita pelajari dengan baik, maka pada saat membaca dan mengajarkan Al-Quran itu kita tidak akan keberatan, tidak akan susah payah. Maka dari itu, sebagaimana kita ketahui huruf asli dari huruf itu ada tempat keluarnya masing-masing, ada tempat keluarnya masing-masing, dan kita harus keluarkan seperti itu. Seperti orang Turki kalau bisa di akhir-akhir kalimat yang yu'minun agak sedikit tipis, lebih tipis, atau seperti orang Indonesia dan orang Arab yu'minun tebal seperti itu, tidak seperti itu, tapi tengah-tengah kita membacanya, tengah-tengah sesuai dengan itunya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu seperti itu. Iyyaka na'budu. Bukan juga terlalu tipis seperti orang Turki baca, bukan juga seperti yang biasanya kita baca. Maka harus tengah-tengah seperti itu. Sebagaimana kita ketahui juga hadirin sekalian bahwa di huruf hijaiyah itu 28 juga ada 7 huruf yang merupakan untuk isti'la. Ya, isti'la yang itu khussadalti qil. Yang lainnya yaitu adalah huruf-huruf apa? Huruf-huruf yang tipis dan itu dibaca tebal. İlahiyat profesörü bir adam var. Küçük bir tecrübe risalesi var ama onda diyor ki kalın harfler okunurken ince harfleri onlara benzetmek yok. Çok kalın okumak yok. Yani kalın harflerin sesi efendim bir manda sesine benzetiyor. Evet. İnce harfler de böyle kuzu yeni doğmuş, kuyuda kuzu yoktu değil mi? Orada bilirler mi? Keçi. Oğlak. Evet. Küçük. Kuzu sesi gibi böyle. Me, me gibi. Me. Yok. Mo. Anlıyorlar bak. Mo. İyyâke na'budu. Mo. Yu'minun. Yok canım. Yu'minun. O da yok. Yok. Onlar yok. Orta ses. Seorang profesor dalam ilmu usuluddin, beliau menuliskan kitab, ada sedikit risalah kitab yang sangat tipis. Dia mengatakan huruf isti'la itu jangan sampai dibaca tebal seperti suara kerbau. Ya kan, dengan suara kerbau. Begitu juga suara-suara yang tipis itu tidak dibaca, jangan sampai menyerupai suara kambing, anak kambing yang baru lahir. Ya kan, seperti yang dihitungan, yang dicontohkan oleh beliau, tidak demikian, tapi tengah-tengah. Ya walaupun tebal tidak setebal suara kerbau, tidak tipis juga setipis suaranya kambing yang baru lahir, seperti itu. Bunu yapmadın. Evet abi, onu ben yanlış ifade ettim ya. Aynen şey olsun diye. Yanlış örnek vermeye gibi. Evet, çok güzel. Ben bile anladım abi ya. Anladınız. Şimdi hanım seslerine benzeterek diyor böyle. Ya kuzu oğlak sesi gibi. Taze doğmuş. O ince seslerle okumayın diye. Tabi hanımlar alamelerini okuyamayacaklar için bu şekilde söylüyor. Evet, kalın harflerin dışında harfleri de işte orta sesle. Mesela e'ûzü billah biz de mesela böyle okuyan bizim Güney illerimizdeki arkadaşımız da e'ûzü billahi mineşşeytanirracim Bismillah diyor şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma la
tabii Kur'an-ı Azimüşşan'ın yani güzel Kur'an'ımızı güzel okumanın şeysi, şartı, olmazsa olmazı harflerin mahrecinden bir de tecvidi hakkını vererek. Değil mi? Tecvidin gayesi, maksadı neyse yani metler arasındaki ölçü miktarı neyse ona gunneler ve tecvidin met hususundaki şeyler neyse ona dikkat etmek lazım. Onları yerine getirdiğimiz takdirde güzel olmaya yaparız. Evet. Sebagaimana ada juga orang yang mengatakan huruf-huruf yang tipis itu tidak boleh sama dengan suaranya perempuan yang menganu. Jadi atau seperti itu tidak boleh seperti itu. Jadi tengah-tengah istilah itu katanya. Jangan sampai atau membaca huruf-huruf yang itu seperti orang-orang di sebagian kota-kota Turki juga seperti yang dicontohkan oleh beliau kan, yang tadinya harus lam jadi le dan sebagainya. Tidak seperti itu juga, tapi seperti yang dicontohkan oleh seperti yang dicontohkan yani sizin gösterdiğiniz şekilde ben sizin yani ben örnek vermeyeyim çünkü yanlış ifade saya masa jadi seperti itu, seperti yang beliau contohkan dan salah. Jadi dua syarat sebetulnya untuk apabila kita ingin membaca Al-Quran dan sesuai syarat yang paling asli dan tidak boleh kita lewatkan. Yang pertama adalah mengeluarkan huruf dari tempat dikeluarkannya huruf. Yang kedua adalah tajwid. Tajwid itu harus dibaca sesuai dengan aturan dan aturan-aturan pada saat membaca. Mad-madnya dipanjangkan sesuai dengan mad yang diharuskan pada saat kita membaca sesuai dengan cara membacanya atau dan guna-guna. Itu harus kita perhatikan. Pada saat kita membaca dan terus seperti yang diaturkan dalam hal tersebut, maka insya Allah bacaan kita akan lebih baik. Tecvidin bir ihfa yaparken mesela bizde çok kalın da değil, bazı ince yapan, okurken ince okuyanlar var. Böyle de değil, gibi kalın da değil. İdgamı ma'al gunne yaparken de mesela ebi lehebin ve gunnesiz değil. Yani bila gunne de değil, gunneli ama gunnesinin çok kalın değil. Ebi lehebin ve o da değil. Ebi lehebin bu arada kelime ayrımlarına da tabii ki dikkat etmek icap ediyor. Evet hocam. Seperti yang disampaikan oleh beliau pada saat kita membacakan ikhfa. Evet, ikhfa sebagaimana yang dicontohkan beliau tidak boleh tebal, tidak boleh tipis tapi tengah-tengah ya. Juga terlihat tidak tuh, juga tipis tidak seperti itu. Maka dari itu harus tengah-tengah. Begitu juga pada saat gunnah ya. Pada saat gunnah juga sama, tidak boleh yang seperti berbeda ya. Tabii bunlar tetap ada itu kaisumnya ya, ada. Bunların tabii düzelmesi hepimizin. Kur'an muciz, biz aciziz. Ne kadar da hakkını veriyoruz desek yine bir noksanımız, bir eksiğimiz, bir hatamız mutlaka oluyor. Onun için devamlı tekrar. Efendim hani il müşabehet diyor Resulullah Efendimiz. Kuzul ilme min efvahir rical. İyi okuyan birisini, bizden üstün okuyan birisini gördüğümüz zaman hemen dizine diz çöküp ondan o ilmi almamız lazım. Sebagaimana kita ketahui asal sekalian bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sudah Allah tinggikan, Allah muliakan dan kita ini adalah orang lemah. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita sudah mampu dalam mempelajari ilmu Al-Quran tersebut. Harus terus dan menerus mengulang lagi dan mempelajari lagi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, pada saat kita mendapatkan ada orang yang lebih tahu ilmu tentang Al-Quran, maka langsung kita duduk di depannya dan mempelajari ilmu tersebut. Jangan pernah kita merasakan bahwa kita sudah cukup akan ilmu tersebut. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan kelamların en yücesi var. Benim kelamımın yüceliği, üstünlüğü buyuruyor. Mahlukatın üzerine benim zatımın üstünlüğü neyse olur diyor. Değil mi? Ona göre dikkat etmek icap ediyor. Yani ne kadar emek versek, ne kadar gayret etsek azdır. Ama ne kadar yapabilirsek. Biz gayret edeceğiz. Ne kadar güzel okumaya çalışırsak, ne kadar eksik noksan yapmamaya çalışırsak
insyaallah hakkını vermiş olur. Sebagaimana yang disabdakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam yang paling tinggi di antara semua kalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kalam perbedaan tingginya, perbedaan kalamku dengan kalam orang-orang yang lain sama seperti perbedaan zat mereka dengan zatku. Tingginya kalamku juga sama seperti tingginya zatku kalau dibandingkan dengan zat kalian. Begitu pentingnya, begitu tingginya, maka kita mengingat ketinggian kalam tersebut, keagungan kalam tersebut, maka kita harus selalu menjaganya, mempelajarinya dengan seksama, terus dan menerus mempelajarinya. Tentu kita berusaha semampu manapun tidak akan mungkin bisa mencapai sesuai dengan apa yang diinginkan pada taraf yang diinginkan, tapi jangan sampai kita terlepas dari usaha tersebut. Seberapa besar kita berusaha, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala juga yang begitu besar kepada kita. Malumlarımız tahkik, tedbir ve hadef diye 3 tarafıyla Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Talim tarzı tahkikin biraz daha ağır okunuşu, harflerin tek tek tane tane anlaşılır şekilde okunmasıdır. Bizim şimdi size Esma-ül Huruf-ül Arabiyyeti, Müsemmeyatül Huruf-ül Arabiyyeti, ondan sonraki kısa dualar ve surelerin okunuşu tahkikin bir kademe üstü, bir basamak üstünde olmuş olacak. Anlaşılsın diye harfler, harekeler tam tecvid kaidelerine yerleşsin diye o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Asal sekalian, cara membaca itu ada tingkatan. Yang pertama tahqiq, yang kedua tajwid, yang ketiga hadal. Dan ta'lim itu adalah lebih lambat lagi daripada tahqiq. Pada baca tahqiq itu upaya tujuan kenapa kita membaca demikian, supaya huruf itu satu persatu bisa kita lafalkan dengan baik, supaya huruf itu satu persatu ditempatkan dengan di tempatnya yang baik, keluar dari tempatnya yang baik, yang aslinya. Maka dari itu cara membacanya agak lebih lama daripada tahqiq. Makanya dalam pelajaran Asmaul Huruf, kemudian Musammayatul Huruf, itu kita lebih lebih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad lebih mubalaghah ya, lebih di agak terlalu diinikan ya, berlebihan, agak dilebih-lebihkan. Maka dari itu dalam pelajaran itu kita utamakan, kita fokuskan supaya huruf-huruf itu keluar dari tempatnya tersendiri. Evet, Eûzü Besmele ile şimdi Esma-ül Huruf'ul Arabiyyeti beraber okumuş olalım, tekrar edelim. Apa yang beliau pelajari, karena beliau itu adalah penerima salah pertama dari ta'lim tadi, maka insya Allah dengan mulai dari Asmaul kita ulang, kita berikan kesananya supaya menyambung kepada kalian. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أسماء الحروف العربية همز ألف أسماء الحروف العربية همز ألف باء باء تاء تاء ثاء ثاء جيم جيم حاء حاء خاء خاء دال دال ذال ذال راء راء ساء زاء سين سين شين شين صاد صاد
Ghain. Fa. Fa. Qaf. Qaf. Kaf. Kaf. Lam. Lam. Mim. Mim. Nun. Nun. Waw. Waw. Ha. Ha. Ya. Ya. Hamzu musahhal. Hamzu musahhal. Hamzu. Hamzu musahhal. Hamzu musahhal. Hamzu olmayacak. Hamzu musahhal. Hamzu musahhal. Özüm, gözüm, sözüm. Hamzu musahhal. Hamzu musahhal. Gözüm de abi. Gözüm. Olmadığını söyle. Jangan seperti itu katanya. Gözüm. Kemudian apa? Sözüm. Sözüm. Üzüm. Üzüm. Üzüm var mı Endonezya'da? Üzüm var. Olmaz mı? Üzüm. Üzüm. Yusum. Sözüm. Gözüm. Nasıl olmuyorsa? Evet. Jangan seperti itu. Jangan seperti kata-kata yang tadi disampaikan. Bir daha. Hemzü müsehhel. Hamzu musahhal. Elifi mumal. Alifi mumal. Sadi müşem. Sadi musham. Sadi muşem. Mumu. Mümü. Mimi. Mi. La. Mu. La. Sadi müşem. Sadi müşem. Söyle. Sadi musham. Lami mügallal. Lami mughallal. Nuni muhfa. Nuni mukhfa. Evet. Güzel. Bizim talebelerimiz de güzel okuyorlar. Söyle. Bagus katanya, lebih bagus dari santri-santri kami. 15 günde böyle değil mi? Bir haftada böyle olduysa bitirene kadar İstersen- allame olacaklardır. Kalmak isterse biz kurslara, yurtlara dağıtalım, burada kalsınlar. Yok bizde kalsınlar abi. Bizim burada biz çok Bizim memnunuz. talebeler okutsunlar bunlar. Insyaallah kalau dalam 15 hari seperti ini nanti kalau udah selesai kayak gimana saya nggak bisa bayangin katanya. Kalau perlu saya bagikan ke semua asrama katanya biar nanti sama-sama santri lain ngajarin ke santri lain. Kata beliau enggak, saya nggak ngasih harus di sini semua. Bunların içinde bekar var mı? Var apa? Var mı? Yang masih bujang cuma karena siapa? Masya Allah.